Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher Raja Tahir, teacher UPS Valra Mazmoon Maur. Today is 3rd of May 2021, and subject is SAM, that is science, and this is class 7th and 6th. Topic is fiber to fabric. तो 6th और 7th इसलिए है क्योंकि आपका जो 7th का जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी फाइबर टू फैब्रिक है, और 6th का भी जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी सेम है, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक. तो आप दोनों क्लासेस इस क्लास को देखेंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन आप हासिल करेंगे. तो आप दोनों क्लासेस अटेंड करेंगे, ये फाइबर टू फैब्रिक इकट्ठे करेंगे. तो मैं आपको अलग अलग व्हाट्सएप के आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दूंगा, तो आप ध्यान रखिएगा. तो आज इसी चैप्टर को हम इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे. तो आज हम देखेंगे फाइबर टू फैब्रिक में जो टॉपिक है, सब टॉपिक है हमें प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपको हम फाइबर हमें मुख्तलिफ सोर्सेस से मिलता है और मुख्तलिफ टाइप का फाइबर मिलता है. जैसे कि हमने देखा कि हमें फाइबर प्लांट से भी मिलता है, जैसे कॉटन फाइबर है या जूट है वगैरह है. तो या इसके अलावा हमें एनिमल सोर्स से भी फाइबर मिलता है, जैसे वूल है, सिल्क है, और डिफरेंट टाइप का फाइबर जो हमें इधर यहाँ एनिमल सोर्स से मिलता है. तो ये भी एक है. तो तीसरा जो मैंने आपको बताया कि तीसरा जो फाइबर है जो हम सिंथेटिक फाइबर, जो ना हमें प्लांट से मिलता है और ना हमें वो फाइबर एनिमल से मिलता है, बल्कि दैट इज मैन मेड फाइबर, दैट इज साइंटिफिकली मेड, दैट बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड बाय द प्रोसेस, वेरियल केमिकल प्रोसेस उसमें होते हैं. वो तो दैट इज ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ आवर इंटेलिजेंट साइंटिस्ट्स, उनकी वजह से. तो वो जो प्रोसेस उन्हें दरियाफ्त किया है, तो वो एक आर्टिफिशियल तरीके से वो फाइबर बनाया जाता है, जैसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. जैसे आपके पास नायलॉन है, प्लास्टिक है, बाकी चीज़ें ही उनके जो वो पॉलिस्टर है वगैरह है, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं. तो ये तो हो गया, इसमें हमने काफ़ी चर्चा की हुई है. तो उसके बाद हमने देखा कि प्लांट से हमें, जैसे कॉटन भी हमें प्लांट से मिलता है, वो भी एक फाइबर है. तो 3 तरह के फाइबर हमने देखे. एक तो प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, वो तो नेचुरल फाइबर्स में आ जाएंगे. और तीसरा किस्म हमने देखा आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर जिसे हम कहते हैं. तो वो उसका सोर्स न प्लांट है न एनिमल है, बल्कि उसका सोर्स लेबॉर्ट्री है. लेबॉर्ट्री से वो फाइबर बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस से मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल करके वो फाइबर बनाया जाता है. तो ये हो गए. तो आज हम इसी प्रोसेस को, इसी फाइबर टू फैब्रिक को डिस्कस करते हुए आगे आज हम देखेंगे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल. फाइबर्स इनटू वूल. फाइबर को वूल में तब्दील कैसे किया जाता है. वूल एक एनिमल फाइबर है, जैसे आपको शीप से जो फाइबर मिलता है ये वूल होता है, या याक से जो वो भी, या अल्पाका एक एनिमल है, या दूसरे जानवर या कुछ गोट्स भी है, तो जिनसे हमें ये, या अंगोरा गोट है, बाकी चीज़ें हैं. तो बाकी एनिमल जहाँ से हम मुख्तलिफ किस्म का वूल मिलता है. तो उस वूल को, उस फाइबर को हम फिर वूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो यूँ उसमें देखेंगे कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व है इस फाइबर को वूलन फाइबर, जो वूलन फाइबर होगा उसको वूल में कन्वर्ट करने के लिए. जैसे कि आपको बहुत सारी किस्म के हम क्लोथ्स इस्तेमाल करते हैं. आप सिल्क की क्लोथ्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिल्क फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है. हम कॉटन के क्लोथ्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें कॉटन का फाइबर इस्तेमाल होता है.
ہم نائلان کے جو کچھ نائلان یا پولیسٹر کے کلوتھ استعمال کرتے ہیں اس میں سینتھیٹک فائبر استعمال ہوتا ہے. ہم سویٹرز وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا بلینکٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں, ان میں ہم یہ وولن فائبر ہوتا ہے جس کا اینیمل فیٹ ہوتا ہے. تو یہی ہم دیکھیں گے اس وولن فائبر کو ہم وولن فیبرک میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں اور اس میں کون کون سے سٹیپس انوالو ہیں. اوکے, تو اس میں جو پہلا سٹیپ ہے وولن فائبر کو وول میں کنورٹ کرنے کے لیے تو وہ ہے شیئرنگ. پہلا جو شیئرنگ مینز the removal of fleece of the sheep along with a thin layer of skin from its body is called shearing. اب ہم نے شیپ ہی کا اس لیے باقی جانوروں سے بھی ہم یہ وولن جو وول گیونگ اینیملز ہے ان کی بھی ہم شیئرنگ کرتے ہیں. جیسے ہم مثال کے طور پر ہم جو شیپ ہمارے پاس ہے, کیونکہ یہ لوکل ایگزامپل ہے, ہمیں آس پاس ہم اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں, تو ایک کنکریٹ ایویڈنس اس کا ہمیں آس پاس ملتا ہے, تو ہم نے شیپ کا ایگزامپل دیا ہے. تو شیپ سے ہم یعنی کہ تیر نیتان تیر یم سات نیتان اگر مینولی نیتان تم دکاریو ست نکرازو ست تمن تلان سو پٹھن سو مس تمن سو پٹ فلیس آسان تک فلیس ونان سو مس تمن الانگ وت تلان سو کت تمن تمہ سات وچو نیتان تر سہ اڑان سہ ژم ہش وتھان تل ست سہ تھن سکن چونکہ مگر سہ ہوا ڈیڈ پورشن توے چھن امس کڑ برس تمہ سات لگان سہ کھین تتھ سہ ژم تہ وتھان چونکہ سہ تم ڈیڈ سیلز پورکن تو سہ ہیتھ تلان تمہ سات سہ تھوٚد تمس تو تتھ ونان تتھ پروسیس ونان شیئرنگ. گو شیئرنگ گئی سو پروسیس وول پریپیئرنگ مز سو پروسیس یتھ مز امس تیرس نیتان تو ات ست امس تلان یہ زویج سکن ہیتھ امس ژم زویج سکن ڈیڈ سکن ایکچولی پہ تلان یہ تھوٚد تو سہ تتھ پروسیس ونان یہ ہسا گئی شیئرنگ. شاباش. گو اس نیوت یہ تیر تو اتی پہ گژھان پتہ یہ وول جنریٹ. گۄڈٕ آسس تیٖر رچھِنۍ سُہ گوٚو تیٖر ریئرنگ شیپ ریئرنگ وغیرہ سُہ گوٚو جنریشن آف فائبر یُس اَسہِ پٔتمہِ لٹہِ ڈسکس کوٚر پٔتمِس لیسنس منٛز کوٚر اَسہِ ڈسکس پٔتمِس کلاسس منٛز کوٚر اَسہِ ڈسکس سُہ اصل پٲٹھۍ تہٕ گوٚو شیئرنگ گوٚو ییٚلہِ وۄنۍ اَسہِ یہِ تیوٗر اون أمِس تُل اَسہِ یہِ پیٚٹھِم یہِ لیر زٔوِج ژم ہیتھ سۭتۍ تھوٚد کوٚر یہِ پھمب اَسہِ جمع سایڈس کُن اتھ ونان شیئرنگ. سمپلی ونو تیٖر نیتنس ونان شیئرنگ. تو وہ یوان یہ دۄیہِ قٕسمہٕ کرنہٕ مینولی کران یا کاج سۭتۍ نیتان تیٖرن یا چونکہ آز چھُ ٹیکنالوجی ہُنٛد دور آز چھِ أسۍ مشیٖنو سۭتۍ گژھان پاورفل ٹرمٲرٕز آسان یِمو سۭتۍ أسۍ یکدم اگر ہُہ اَسہِ اتھ سۭتۍ أکِس تیٖرس گٲنٹہٕ لگہِ نیتنس ہُتھ کٔنۍ چھِ 2 منٹ لگان 3 منٹ لگان 3-4 منٹن منٛز چھُ آسان یہِ تیٖر نیومُت اَسہِ صاف کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ أمِس زخم تہِ لگان کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ چھُ ہُتھ کٔنۍ چھُ آسان زخم لگنس تہِ أمِس خطرٕ اگر أسۍ مینولی کران چھِ بیٚیہِ چھُ تتھ منٛز ٹایم لگان واریاہ تہٕ مگر یُس مشیٖن سۭتۍ نِوان اکھ چھِ أمِس برابر یہِ کلیٖن نِوان کٔرِتھ یکا یک بیٚیہِ چھُ ٹایم کم لگان تہٕ بیٚیہِ چھُ أمِس یہِ صاف پٲٹھۍ یہِ شیئرنگ کران. شاباش. امہِ پتہٕ چھُ دوٚیِم سٹیپ سکورنگ کیا گوٚو Scoring with the thoroughly washing of sheared fleece along with the skin in tanks to remove grease, dust and dirt is called scoring. Scoring ییٚلہِ اَسہِ شیئرنگ پٮ۪ٹھ فایبر جمع کوٚر چونکہ اتھ سۭتۍ چھُ آسان یہِ مل چھُ آسان اتھ سۭتۍ ڈسٹ چھُ آسان اتھ سۭتۍ گریٖس چھُ آسان اتھ سۭتۍ تِکیازِ یہِ چھُ موٗوِنگ اینِمل یہِ ما بیٚیہِ أکسٕے جایہِ یِم چھِ پھیران یہِ اورٕ یور ڈُلٕنۍ دِوان میٚژِ پٮ۪ٹھ دِوان ڈُلٕنۍ یا کُلیو مٔنٛزۍ اژان اتھ منٛز چھِ لاران یہِ گریٖس چھِ لاران کُنہِ جایہِ چھِ مل لاران کُنہِ جایہِ چھِ باقٕے چیٖز لاران تہٕ یہِ سکورنگ منٛز چھِ أسۍ کران کٲم یُس یہِ فلیٖس اَسہِ جمع کوٚر شیئرنگ پتہٕ یہِ چھِ أسۍ کران چھلان بجن ٹینکن منٛز چھِ أسۍ یہِ آبس منٛز تراوان تہٕ یہِ چھِ أسۍ چھلان تاکہ امہِ منٛز چھِ یہِ مل وغیرہ ژلان نیٖرِتھ. امہِ پتہٕ چھُ ترٛیٚیِم سٹیپ سارٹنگ. وۄنۍ ییٚلہِ اَسہِ سکورنگ تہِ کٔر امہِ پتہٕ چھِ کران أسۍ سارٹنگ منٛز چھِ کیاہ کران أسۍ سارٹنگ گٔے آفٹر سکورنگ sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different texture are separated or sorted.
ییٚلہِ اَسہِ سکورِنٛگ تہِ کٔر یہِ چھوٚل وغیرہ کوٚر اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کران کٲم اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ یُس یہِ فایبر اَسہِ جمع گوٚو سکورِنٛگ پَتہٕ یہِ چھِ أسۍ سوزان کوٚت فیکٹری منٛز تَتہِ چھِ گژھان کٲم تَتہِ چھِ اَسہِ گژھان ساٹِنٛگ تَتہِ چھِ گژھان ساٹِنٛگ اَتہِ چھِ نیران الگ الگ یہِ فایبر یِوان کَڑنہِ الگ الگ تہٕ الگ الگ طریٖقس منٛز تَتھ منٛز چھِ مُختلِف قٕسمٕکۍ کینٛہہ تھوڑا بہت کیمِکلز استعمال اَتھ سۭتۍ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ اَتھ چھِ یہِ ٹیکسچرِنٛگ چھِ گژھان یہِ چھِ یِوان سیپریٹ کرنہِ یہِ چھِ اَتھ چھِ اوٚتانۍ چھِ آسان تِم گنٛڈ ونٛڈ تِم کھُر وُر چھُ تَتھ آسان آمُت تہٕ اَتھ چھِ یِوان ساٹ کرنہِ کٲشِر پٲٹھۍ یِوان تَہہ بہٕ تَتھ تھاونہِ الگ الگ حِساب سان کرنہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ بیاکھ ژوٗرِم سِٹیپ چھُ اَتھ پَتہٕ گژھان کٲم ییٚلہِ یہِ ساٹِنٛگ منٛز تہِ گُزریو اَمہِ پَتہٕ یِم سُمال fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. The fibers are scored again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. اَمہِ پَتہٕ چھُ گژھان ییٚلہِ یِم ساٹِنٛگ منٛز تہِ درٛاو اَمہِ پَتہٕ چھُ بیاکھ ژوٗرِم پروسیس اَتھ گژھان اَمہِ پَتہٕ چھُ یُس یہِ فایبر چھُ آسان اَمہِ منٛز چھِ یِوان تِمہٕ یُس یہِ گنٛڈٕ دار تِم بُرٕز آسان تِم چھِ یِوان الگ کرنہِ مِثال کے طور پر تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت کُنہِ ساتہٕ چھُ یَتھ کھسان سُہ یَتھ أسۍ وَنان چھِ پھیٚکۍ ہِکۍ کھسان چھِ سویٹرن تِم کھسان تِم پھیٚکۍ تِم پھیٚکۍ وغیرہ تِم چھِ یِوان الگ کرنہِ تَتھ ژوٗرمِس سِٹیپَس منٛز چھِ یِوان الگ کرنہِ یِم چھِ یِوان بِلکُل چھِ پَتہٕ یِم ووٗلن فایبرٕکۍ یِم سٹرینٛگ یِم چھِ پَتہٕ صاف آسان بِلکُل یِم چھِ یِوان الگ کَڑنہِ تہٕ یہِ چھُ آسان اَمہِ ساتہٕ چھُ آسان بِلکُل پَتہٕ چھِ یِوان یہِ ہۄکھناونہٕ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ آسان اوٚتانۍ آسان چھُ اوٚدُر یہِ چھُ یِوان پَتہٕ اَمہِ جایہِ ہۄکھناونہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ گژھان یہِ ووٗل تَیار کَمہِ خٲطرٕ پَنٛداہ بَناونہٕ خٲطرٕ بَنہِ اَتھ منٛز پَن ییٚمہِ پَتہٕ یہِ پَن بَناونہٕ خٲطرٕ گوٚو یَتھ سِٹیپَس منٛز گوٚو یِوان تَیار کہِ ژوٗرمِس سِٹیپَس منٛز درٛاو یہِ ہسا یہِ پَن بَناونہٕ خٲطرٕ ریڈی اَمہِ منٛز آو سُہ کھُرۍ دار یِم گنٛڈٕ دار تِم شُکۍ دار تِم فٕلپی فایبٲرٕس آیہِ نٮ۪بر کَڑنہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ پوٗنٛژِم سِٹیپ چھُ اَتھ منٛز فایبٲرٕس کین بی ڈایڈ اِن ویریس کلٲرٕز اَمہِ پَتہٕ چھِ پوٗنٛژمِس سِٹیپَس منٛز ڈاے کران أسۍ ڈاے گوٚو کلر رنٛگ دیُن چوٗنٛکہِ یِم فایبر چھِ اَسہِ آسان یِم نیچرل یِم ووٗلن فایبر چھُ کیٚنٛہہ کلر چھِ اَتھ نیچرلی آسان مِثال اَکثر چھِ آسان تیٖر آسان وایٹ کلرٕکۍ گوٚو وایٹ چھُ اَتھ نیچرل کلر براوُن چھِ آسان زیادٕ پَہنَس براوُن کلرٕکۍ چھِ یِم تیٖر آسان یہِ چھِ اَتھ پَنُن نیچرل کلر یِتھٕے کٔنۍ چھُ اَتھ بلیک چھِ یِم شیٖپ آسان تہٕ یہِ چھُ یِمن پَنُن نیچرل کلر اگر اَمہِ علاوٕ تہِ کانٛہہ کلر آسہِ اَسہِ دیُن مِثال گریٖن آسہِ دیُن بِلیوٗ آسہِ دیُن یلو آسہِ دیُن ریڈ آسہِ دیُن یا بیٚیہِ کُنہِ قٕسمُک کلر آسہِ دیُن سُہ چھِ أسۍ اَتھ منٛز یا اورینج کلر آسہِ دیُن سُہ چھِ أسۍ اَتٮ۪س پَتہٕ اَتھ کلرِنٛگ کران اگر نتہٕ أسۍ ہٮ۪کو اَتھ یِم پَنٕنۍ نیچرل کلرن منٛز تہِ یا یِم استعمال کٔرِتھ یا اَمہِ علاوٕ تہِ اگر اَسہِ رِکویرڈ کیٚنٛہہ کلر آسن تِم تہِ ہٮ۪کوکھ أسۍ اَتھ منٛز دِتھ اَتھ پٲنٛژمِس سِٹیپَس منٛز چھِ أسۍ کلر وغیرہ یِمن دِوان اَتھ یُس یہِ فایبر ریڈی گوٚو اَتھ چھِ أسۍ کلرِنٛگ کران یَتھ وَنان چھِ ڈاے کرُن اَمہِ پَتہٕ چھُ بیاکھ سِٹیپ the fibers are straightened combed and rolled down into yarn اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ کامبِنٛگ گژھان اَمہِ پَتہٕ چھِ یِمن فایبرن گژھان اَسہِ اَتھ کامبِنٛگ تہٕ کامبِنٛگ منٛز چھِ أسۍ کران کٲم اَمہِ منٛز چھِ کران أسۍ یِم یِم یارن بَناوان یِم أسۍ پَن ڈیٖنگ أسۍ آسان چھِ یِم پَن ڈیٖنگ چھِ زیٖٹھ زیٖٹھ فایبر چھِ أسۍ اِستعمال کران اَمہِ منٛز چھِ أسۍ کران کٲم یِم زیٖٹھ زیٖٹھ فایبر چھِ آسان یِم چھِ أسۍ سویٹر خٲطرٕ اِستعمال کران یِم بنیان وغیرہ آسان چھِ تِم ووننہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ اِستعمال کران زیٖٹھ زیٖٹھ فایبر یِم تہٕ یِم پَتہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شاٹ فایبر چھِ آسان تہٕ یِم چھِ أسۍ باقٕے پَلو بَناونہٕ خٲطرٕ اِستعمال کران I hope you have understood the process. Today we discussed processing of fiber into wool. Tomorrow I will meet with you with another topic. Till then it is goodbye. You Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.